Nah, bisa dilihat kan? Sekarang kita sudah ke tampilan game preview. Kita mau tes nih gamenya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini tadi question yang udah kita buat. Oke, lanjut kita klik play untuk bermain. Di sini ada 2 tim ya. Di sini saya pilih 2 tim aja. Langsung klik option. Kemudian saya klik quiz. Karena ini free ya. Kalau quiz. Ya, sekarang kita mulai bermain. Oke. Where is my father going? Check. My father is going to work. Ini secara grammatically correct ya. Oke. Berarti kalau misalnya ini correct jawabannya, langsung kita klik oke. Langsung tim 1 mendapatkan poin 20. Kemudian tim 2. What is she doing? Check.
She is watching TV. The answer is correct. So, lakukan yang sama seperti yang tadi. What is she doing? She is cooking in the kitchen. Is it correct? Yes, it is. Okay. What is my mother doing? My mother is cooking some food for me and my sister. Okay. Yeah. Seru banget kan main Baamboozle. Jadi game edukasi ini tuh bener-bener very fun, sangat-sangat menyenangkan karena tampilannya dan juga soundnya juga oke banget.